सरकार हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो बेरायनो हामबाय तिनि सालब्रैरम्बै हिमलाय दंलायो तिनि यद I-50 कान्चनपुर आनन्द बाजारनि सिमी 8 तारिखनि सिमी फायमानि kurung jaga tulai peleka awun bisingo prothom dino Kanjanpur Anondo Bazar ni simi monomonpui oro horuma bai mathulaika erpore monomonpui ni simi Koromsora division ni lomba bil mane mono rail station ogana thuai miawa ambasa hapaika ang ambasa division ni khorcha adong plus central committee I-50 ni treasurer hisabe ang jara saltamrombai tin tongnai chini yot I-50 ni te party I-50 ni siklarok te warriors songno tungra ambasa lamdak suka te borongno jehetu ambasa phaikanke no horong khaba jungborno chini ujaga no thunan bagai jaga khairika thok thoge chalaikha nugoi belai no khakhamu haisi karon chini buri rok khindi ba chini bura rok khindi borok লাগাতার দিনো নাই নাই মানে ইন এভারেজ প্রায় 25 থেকে 29 কিলোমিটার আপনি হিমলাই যাক বরক যতন কারণ নরক চংনাই মান হইছে যদি কেব যদি লাগাতার 29 কিলোমিটার হিমলাই থাকে বতিং যতন ইয়াকং রক ফাতিলাই যাক হাইপানো চিনি জাতি দ ফানো ফিয়না নাংমাবাই চিনি তিব্রালেন ন তিব্রাসনো ফিয়নানি লামা কাইসানি চংমাবাই অক্ষরাং ন যতন থানি ন পুসরিনা বাগে aboni importance no tibraleni importance ba alkahase nangmani importance no bujilai no nijini sak sak ni dukho kosto no kosto hilaioi yakung khatibo khatima hilaioi wati manjagaibo continue karno saimano ukoi weather ro ase khamia joradara sadung dung joradara wati haipano tini jara warriors rok bara continue himlai phailaio jong ambasa division ni नेतृत्व रक बंगनो chung lamjak sogo te bongno hambai boya paro te miawo chung ambasa division boro participate keka tini bo khai tongo chung tini china ambasa division je jaga payo mane dolai district ni ending part ba khoi district je jaga start tongo o jaga china ambasa division payo chung ambasa division rok jehetu chini central le hoite barjari jagmani chung borno asugara kaham rungke lairi rohnai erpore borok tini mungia kamini 36 mile अब तेलियाब्रा इस डिवीजन अंदर कलाई अजग थांग पुने हमारी सानो जे जों तिनि जरा दफन बगै सेक्रिफाइस kai him tongnai ro boro kaham bugen thanglai manano keben kutu tongla tenor nobo coverage kena phemgo hamai mari je kun kobugungga tong tipra sarok no je kun kobung tipra actually chini je rally obo itself no kobugmani haisi karon chunguro 70-80 জন 90 জন বা 150 জন হিমলাই দংমো বাইছিমি जों तिब्रालेन मानाय हिंजंगिया अबन बागैनो जों तामो पुरो तामगै जों कष्ट मा खैलायबा जों कष्ट मा खैलायमन कारण बनो जे चिनि कष्ट नगै फानो बररक खैलेसि दं हैसि तिब्रालेननि इम्पोर्टेन्स बा तिब्रालेन जे नांसुकमानि अबनो बुजिवै आगो खैलाय दं हैसि अबन बागैनो जों जतनो कबगो ओ जागावो जों कुनो तिब्रालेन मान खांके जे I-50 सिबिनो थाङै थानाय I-50 सिबिनो हामनाय आपनि हिचंगिया सारा तिब्रासो दफा chini kungthai bararoni kahamni bagoi no chung himlai tonglayo long march khelai tong obon bagai o jagao once kungthai bararok jotono nung tamo party khai obo boroko gya chung hoito initiative nakha kintu o jaga jotono participate khainen bagoi chung welcome bo khaijak again chimi jara participate khaine bongno chung lamsogoi no chini o long march chung bongno borom lewi ni himbini thank you hambai chini media person no noro ini yudai PFP by Luazija Kanchanpur Ananda Bazar ni simi Kumolong West Tripura jara ini long march choli tomono cover khana ni bagai torno belaka hambai ini bai ini long march 4 din choli tongo
जों कांचनखौबो 8 तारिखनि सिनि जोंहारो जानुवारि फैनानै 3 तारिख 3 दिननि माथायाव जों आमबासा दिनै पलिटिकेल डिभिजनाव साफायथिया दिनै आमबासानिफ्राय जों न'नि एकाउन्टनिफ्राय जों आमदानि दङ बिदि बायदि 4 दिन चलिखौ दिनै लं मार्च এবং लं मार्चआव दिनै যত पलिटिकेल आइडिएफटी डिभिजननि যত जाहोननि सिगाङाव जों माबा दिनै न'नि एकाउन्टनिफ्राय गावखांनाय न'नि एकाउन्टनिफ्राय ट्रान्सफार Akan dong nahar mulai kamu am tiga long mat khai tong ani. Ini naharmong joto saimano. Ei kambana ini audio ei government netrite 2009 ni sini jeng ini dipasar ni sini karena safeguard kaina bagai sini demand diperalen. Diperalen no best kaina jeng ini long march agi rogo onek bar khlaja abo haje abo ebong Buskan 23 August ini Tipralen Institute Demand de program naik Delhi Jantar Mantara abuno awareness training bagai Akan dong am tiga long mat khai man bising deh. Mana dong Tipralen ni, coba besok nanti sekolah mana ini mana message sekolah ini mana long mat bising deh kira Tipralen ni korang no. Dorok. Tipralen actually obo 15 বছর তাবো কন্টিনিউ চলি তবো IPFT ni প্রধান দিবা last bo obo no first bo obo no जों दिनै जा मानसि सिनि फान्थावसो टिप्रालेण्डनि खरं थानाय এবং दुस्कानि जे जेनारेशन ओ टिप्रालेण्डनि आवाज बायनो जतथु माया साक टिप्रालेण्ड आन्दोलन दिनै कन्टिनिउ चलिनाय दिनै 3 दिन जेरै युथ आइपिएफटिनि नेतृत्वे जेरै आनन्द बाजार कामपुर आनन्द बाजार खुनु दिनै मुभमेन्ट ओ बिसिंखै दिनै ताबो और अनेके ससियेल मिडिया सदु कमेन्ट खायनानै चेष्टा खालायो जों साना मुसुगो और 150 किलोमीटर सिनि ताबो लं मार्च आनन्द बाजार टु खुमलुं जे बर तिनि नवा आसुगो कमेन्ट खाय दंनाय तिनि बर बरनो साव 1 किलोमीटर हिंनाय फैदि दिनै खिग्रक थुइ कचाक नखरानो ओंखाय जों अ नायो तिनि तिप्रासा तिनि एनसि देबरमानि नेतृत्वे जों तिनि टिप्रालेण्ड सारा तिनि ताइ कुनो अपसन करै जे बरक ससियेल मिडिया संनाय जों प्रश्न खालायो कुनो अपसन दे दं ओंखाय टिप्रालेण्ड तिनि लास्ट डिमान्ड टिप्रासानि मोथांनाय T4 टिप्रालेण्ड T4 टिप्रासा बिनि सारा कुनो अपसन करै अब जों आइपिएफटी जों साइमानै अबन्ति जों तिनि लं मार्च जाया नोंनिया तिनि थांनाय 2017 बनक साइमान ससियेल मिडिया ते बसखांते जत साइमान जों दिनै बरमुरा 11 दिन लागातार जों कन्टिनिउ खालायो कारण अबनो तिनि कायसा मेसेज जे आइपिएफटी नि नेतृत्वे जे टिप्रालेण्ड दाबि सारा कुनो अपसन करै अबनो जों सारनाय हामबाय थैंक यू Ini hasil tu ini bergai siarok, ringyarok, hekeba borok, hakwa, masih bukan. Tapi dokan lari mukai cani. Ada dah belum? Ada borong tong. Badman khada. Anda भी बोलने का भी yang mutum nak ni.